Juah-juah man banta kekalangan Tuhan, mari si pesikap dage pusuhta, gelah si benakan perjumpaan ta, ras kita ertoto. Bapa si mada perkohate, Tuhan ulu kegeluhan kami, dibatasi naruhkan kami sehkubasingan si melungan enda. Gelah banci cukup kesempatan man kami rukur, karena perbeben kegeluhan kami. Tuhan, tangkas keltridah man bandu, alu jelas isi pusuh kami kerina si pulung eda Tuhan. Erbagi-bagi kel perbeben si ipersan kami ibas pusuh kami. Tahun-tahun deba dekahna kami ibas perbeben. Janah etah kami lalit pengendesan si deban, seakatan man bandu ngenca kami pengendes Bapa. Warienda reh kami kodep ada pendu, maba kerina pusuh kami simberat, ate kami encibalkan kerina, ngampekan kerina kini seran kami kukam, gelah mulih ibas ingan nari, menahang tuhu-tuhu pusuh kami. Bujur Bapa, ibas Yesus kami ngortoto. Amin. Kekelengan Tuhan, mari si buka kata dibata, si buat ibas Job 42 ayat si pelimakan. Job 42 ayat si pelimakan. Bagenda nina katana. Kepeken pemetehku karena kam, terjeng si iturikan kalak ngenca. Tapi genduari alu matangku jine kam enggo kuida. Yogekan kami sekal nari, kepeken pemetehku karena kam, terjeng si iturikan kalak ngenca. Tapi genduari alu matangku jine kam enggo kuida. Sehijen dekatana. Kekalangan Tuhan, salam mejoh-joh man bandu kerina. Ngerana kami ras panditanta maka kamenda ema pertudia keras pengurus perpulung jauh-jauh bagairi. Iya. Oh nora naras pe ikut. Iya. Adi bagai apa kamu dege nora ras naras lebih angkat dege tandu. Oh adi bagai kita senasib aku pe naras. Jadi si korban hendak sekalian naras ka bagai. Panditanta kami serius panditanta. Dua anak kami pandita GPKP. Maka aku pe naras ka sekali. Kekalangan Tuhan, engkai maka ipilih kami Job jadi bahan perenungan tai baswari berngienda sebagai kita serayan Tuhan. Kami go jalan 6 tahun ni retreat center enda, lako memimpin ibadah meditasi. Situhuna ibadah meditasi enda go merenda benaken pendeta sebelumna, emo pendeta Krismas Barus. Kami neruskan sehingga ilako kena. Engkai maka enda ibahan kami, arkiteken lit sada dokumen, waktu merenda ibangun ingan tenda, 30 tahun silewat, maka ingan tenda rencanakan jadi ingan remeditasi. Ingan merenung jumpa ras Tuhan secara pribadi. Jadi tahun-tahun kepe, ibas pemahamanku, jumpa ras Tuhan ibas saat hening. Rasanya engkau praktekkan kami, engkau ajarkan kami man perpulungan ta sirih kujenda, engkau peseh man perpulungan ta bagaimana bertemu dengan Tuhan di dalam keheningan. Kapekan setahun terakhir kenca COVID 10 siwah reh, kapekan bertemu dengan Tuhan tidak hanya di dalam keheningan. Kape bancikang kita jumpa ras Tuhan ibas angin ribut. Job ibas bahan tenda, tuhu-tuhu menanami angin ribut. Kuakap kam meteh uga kegeluhan si Job. Bayangkan du, Job enda kalak si tutus bagi kam ras aku. Kita enda serayan Tuhan. Kam makana kalak si tutus ni kunda serayan Tuhan malah ulit lah tutus. Mau begini. Sedekah enda ngositah maka kerina na baci
si dahat bas kegeluhun nenda adi kita tek man Tuhan. Bagi si Job, kegeluhun na tuhu-tuhu, kegeluhun si diberkati ya di istilah segundari. Ia nina kalak bayak ibas kutana. Harta-hartana sangat sindai seh kelbuena. Zaman sindai ukuran kebayakan sekala jelma, hitung dari berapa banyak ternak yang dia miliki. Jadi mulala ternakna, mulala asuh-asuhna, tanahna belang. Secara manusia ia pe bayak arkitek anak-anak penterem, litkan deharana sing kelengi ia. Kuakap secara manusia kerina impian sekala manusia ngodatna. Tapi baci bayang kendu, uga perbeben sekala sir kini teken adi ibas sada berngi, kerina sindai benne. Adi sedekah hendak pelabu kita tek man Tuhan, jenaruh perbeben banta, ya bando sangku yang makaruh perbeben ku teta. Tapi uga pemahaman du adi arkiteken bas tutus na atendu, ije benne kerina silit bas kam. Encakam go jadi pengurus perpulung jabu-jabu, encakam go jadi pertualiakan, encakam go jadi nora, encakam go jadi naras, je makaruh persoalan rehman Bandung. Ulah arkitek kena kapdu kami dua anak, suami istri pandita, bagi pandita entah dua anak, lanai lit perbeben ku tengah-tengah jabu kami. Ibas COVID-10 siwa henda, kami tuhu-tuhu terpukul luar biasa. Arkiteken kai maka terpukul niku, retreat center enda hampir tutup arkiteken COVID-10 siwa. Saat aku mimpin sa, langlo buka dengan term kalak mimpin retreat center enda, tapi sukses kerina. Sukses kerina. Encaku pimpin retreat center enda dengan di dalam sejarah lar gaji pegawainya. Sebagai manusia biasa, enda angin ribut man bangku. Tuhu-tuhu angin ribut. Enggo 10 bulan lar gaji pendeta, lar gaji pegawai retreat center enda. Arkiteken bagaimana kebanci retreat center yang geluh. Lalit tamu. Belakangan enda mulai rehen, tapi 10 bulan praktis lalit. Maka setengah pegawai pengadi kami. Sisana lar gaji tapi tetap berdahin. Enda angin ribut. Pemahamanku sedekah enda jumpa ras Tuhan di dalam keheningan tuhu-tuhu terbentur. Arkiteken gundari harus aku jumpa ras Tuhan ibas angin ribut kegeluhan. Bagi si inanami Job ibas bahan tenda. Coba sinin kainina bas pustaka si badia. Coba sioge umpamana Job 38 ayat sadanina. Kan cabage ngalawi Tuhan man Job ibas angin meter nari. Sedekah hendak ku pahami jumpa ras Tuhan di dalam keheningan, di dalam meditasi. Tapi Job 38 mengatakan ngalawi Tuhan ibas angin meter. Akulah ku tehkai dia angin meter sirih ban bandu. Entah lit ngekam berkat pendai ku ingan enda alu aya iluh mambur. Entah lit ngekam ibas waktu-waktu silangan dekah. Idilo dibata teman geluhundu. Entah idilo dibata orang tua andu. Entah idilo dibata anak andu. Idilo dibata senina resturang du. Ibas situasi COVID-10 siwah begenda. Aku ku ingat bapa mati 7 tahun silewat. Bapa mati ibas tanna de icikep na de tanna. I evarina kabanjahe. Cikep tan ku inina. Ngotah na ya nadangi berkat. Maka icikep na dekal tanna. Olah kam kujapa penina. Ida kep na de muya jem ya berkat. Bas mate bas dekapen kekasihnya lah dia pergi. Oke. Lakin ka andu kematian si i berkati oke. Mate kita i bas pelukan kalak sia teta keleng singgo puluhan tahun ras kita geluh. Arkiteken COVID-10 siwa henda seteremna kalak mati di dalam kesendirian. I tatap anakna ras sendeharana, ras perbulanganna, kade-kadena ia doh-doh nari. I jem ia sisa ada lawas lalit sinci keptanna i sepelang.
lakin kap due sehkel ribut na angin bege. Kita kalak karuenda la kabu sia kap teng adina si berkat kalak si mate lah si an acara si metunggung ban-bana. Maka dia bantah piga-piga wari ka i rumah. Aku laku tahade bas kutantah dina mama sange mate 3 lingga. Iyan sa mate ya sada minggu kan saya mate ndai pe talang dengar rumah kami kita kan ruh pegaji-gaji muria tunduh ijen demani keluarga sircadate bege. Jadi tuhu suasana sila biasa bege. Lit lalap simpe gegehisa. Sanga Covid-19 begenda. Langkin pendek sakit ngor wari-wari sisada. Mate pela kali sinemanisa. Acara pemanbana labulit guna menghibur keluarga. Rumah sakit hari pinter kukuburan. Pe dilai tolak anak kuda ka. Panditan berdunga. Pandita Julianus keliat ni na arah lupa kamah. Aku 10-7 tahun jadi pandita, 15 tahun kukrikan di Lubuk Pakam. Pendeta Dandai pendeta si sangat berhasil bes pelayanan. Ia membuka sa kelasis baru. Merenda sada kelasis dengar kelasis Lubuk Pakam ni na merenda, bes dengar kelasis Siantar, bes dengar kelasis Riau Sumbar, ia membuka sa kerina. Terus ku Batam Pokon Baru ia kerina buka sa. Mate ia arkitektur Covid. Tolak masyarakat. Bayangkan tu. Tolak masyarakat. Laban cincin dan nina. Kuburan ku sempat kurkur. Laban ci kami biar nina. Waktu yang geluh dengar, ia ngelai. Ia ngelai perpulungan terus pak. Kebun-kebun sawit dah. Mati ya. Laban ci jenda. Bayangkan tu uga ribut na angin Rahman bahana. Sadami gun casia mati ka anak-anak. Per kita kan Covid ka. Kalangan Tuhan, aku laku tuh angin ribut dukrina. Tapi yakin aku bes rumah ta masing-masing lit nge angin ribut kegeluhunta. Baci jadi bes anak tanari rehna. Baci jadi bes ekonomi tanari rehna. Baci jadi baban geluh ta. Baci jadi kade-kade enta langkelengi kita. Lah Muhammad kade-kade enta banta. Baci jadi seni naras turang telah tena keleng kita. Kitik-kitik nari merenda si pebelin-belin ya. Kita anak sintua, si pebelin-belin na ginte grina. Encang go sukses lagi tandai, go jore, go suh Pak Jakarta, go banna usahana. Lanai kirana kita kaipai. Ar kita kena sekolah kena gia kita tandai, sekolah tapi lah seh. Bagem lid juma orang tua si pekena-kena. Encang go mate orang tua antara ni na agin tandai. Ena tanah, ena bagi. Kam anak si diberu, kam ladat kaipe. Ena tanah anak si dilaki. Kam arah perbulangan dosa tanah dunina. Lah ingat nabas gurung kakananda iya ipebelin. Aku laku tantah baci jadi. Lid, bage. Rahman Bandu. Hadis yoge umpamana. Ibas Job 40 ayat si 6 kan. Nina. Kan sebagai ngerana Tuhan sekali nari man Job ibas angin meter. Lalap ngerana Tuhan man Job bas angin meter. Ula anggap untuk kondisi si Job enda kondisi si biasa-biasa. Mati anak nak krina. Pernah ngeidah ndu bas kutantah sekali mati anak krina rumah. Mati anak nak krina. Sebagai lah saja anak nandai mati krina. Erta-ertana singgo ipo pulung nara tahun-tahun pe. Karena krina besa dewari. Kurang kainari kini. Penderitanna. Sabage deharana si harusna jadi temanna waktu ngana nami kini seran. Eka maka cocok de baba runggun gereja nora ras naras. Eka penting nora ras naras enda memage. Samna gia aku beda na kami ras kam pandita. Kam pertua dia kan ditangkuhkan dah kam dampingin orang naras tu kam. Aku lang. Sebenarnya nak pernah dengar berenda aku. Kau lah ni nak pendampingi sama kan tu. Lang kami pandita lagi ni dampingi pasangan. Adina pertua dia kan didampingi. Maka emeritus pekam pagi. Lo kam cangalo. Nora andupe ras naras tu ngalo kang. Saja di kam ngalo simbol GPKP kibul. Nora ras naras du alo kena pagi kayu persilang arkitekin kai
Iya, mersan kayu persilangkin jadi noras narase. Aku teh pengalaman pendetaan tah sebagai naras. Aku sebagai naras, ai lu lang. Arti juga sidang runggune kui dah runggun pendetaan tah nora. Aku roah darat sebagai naras, roah. Arti juga sebagai. Kubas petu kula dorok, darat aku la tenang. Lika pertu dia kendekaze tinju. Sada remayan lompat ke kuda kursi rintak naga seluruhnya remayan begitu. Dia kamu iya lo lang tegu. Ada dengan kuida. Kabang ka gelas begitu. Ini dalam wakil ngatakan saya sebagai noraras naras kita dibutuhkan pada saat-saat sulit. Tapi lah bagi si ina nami jawab. Si ina nami jawab daharana nading kenia tupung kerina go hancur. Jena kau nina. Kaika berikutna angin meter si jumpai job. Ugahan kerina nina dagingna. Seh maka nina buat na nina kudin tanah singgo beka. Bahan nang gus-gusi ugah na ban gatel na. Maka ban gombau kap kalakeng go bagi biang darangan. Suruh ya darat kuda geloh bausa. Darat kuda. Jadi gua narik kadubane arah posisi orang terhormat kalak bayak anak enterem lid dehara kerina jatuh di dalam satu hari jatuh kai pelane lid reh nina temanna kak bas bahane dah mage reh nina temanna nina erkatabana ngapuli tapi teman nandai mandangi iya kainge dosa due job nina situna ban keleng nang teman ne kainge pernah bantu salah man Tuhan te maka bagi geluh hundunina. Lakin kandu kampe pernah ngenanami sie. Aku pernah kunanami sie. Bapa mate 3 tahun kenca abang sintua mate. Kami dua jadi laki. Mate abang sintua dai 3 tahun kemudian mate bapa ngaranai jelma sinterem. Engko dibagah naring serayan Tuhan gua begini na. Bapa pertu emeritus. Kita toto kena rusur. Toto kena kita geloh sakit-sakit, anakna sakit nina. Toto kena kita gelah mejuh-juah, anakna mate muda nina. Mate abang 42 tahun. Tadi kena anak najis ada lengah sekolah. Ukah begini nak kalak dagam. Langgalar ngerana yeda. Ula-ula kampe pernah bege. Sebagai serayan Tuhan. Ngerana itu dah pertuan tah. Jabu na pekudah ekonomi na pekudah lo lead ni na. Kau bandu, laka kilit bas kita. Lo pada hitang karanai kalau ni na kinilitan tapi lo lead ni na kalak ka. Lo ni sekolah na ajari na kita ni na ka perpulungan ni. Anak na pala terbabai ni ku gereja. Kita ka atena babai na ni na. Dah kamenda megati jadi pergumulan man bantah. Aku laku tah. Kekelangan Tuhan tak kai deba angin meter sirih man bandu. Entah li ngakam paksana kal gendure pe ala kendukal. Entah ndai pe muat berkat ku jende pe sada pergumulan ngaman bandu. Sada pergumulan. Berkat keningin tah lang bagi. Saja dingko bagi kanina runggun gereja bagi kita berkat bagi. Lang macing dai khaten de basukur ndo. Entah tading kendung dai nora, entah tading kendung dai anak sakit, orang tua sakit ikuta. Bagaim berkat atendu. Entah bas ukur dulu ngang lalap iya pi gunduari. Tapi luar biasa bahanenda. Ibas angin meter pe di bata banci berkata. Ibas angin meter pe di batar dahin. Maka bas ayat 42 enda bagian terakhir ibas Job. Enda kesimpulan perbeben si Job nina bas ayat 5 kepeken pematehku karena kam terjeng si iturikin kalak ngencan. Tapi genduari alu matangku jine kam enggo kuidah. Banti jadi gondekah kam jadi serayan Tuhan. Gondekah kam jadi pertudiakan. Gondekah kam jadi orang naras. Gondekah kam jadi pengurus perpulung jabu-jabu. Terjeng guga turikin kalak di bata bagi dengan penurikan duman kalak. Labur kita kan gokam jumpa rasia. Nina kunina sajang situ huna seberita kendo sudah kayanda.
Adinina pustaka di batai muhuli di batai ni du bas kot bandu. Langkam situna langa jumpa rasia. Langa gejap du uga ia ardahin bas gulundu. Ibas meditasi tenda sekele si ban memperjumpan ras di bata. Jumpain dulah kari ia. Entah uga gia sekali meterna angin kubas kegeluhundu. Ngeranalah kamu kari ras ia. Kekelengan Tuhan malala penungkunan ipesah di bata man job ibas bahan tenda. Di bata ngajarkan job ibas penungkunan. Sekelenda pe ipesah penungkunan man bandu. Terjang ugakin nggo pendandaindu di batante. Adilah bo tandeindu di bata Kahai dege pagi turi kenduman kalak silengan ande di bata. Adi kampel bo tandeindu ia. Ugang baci taruh kendu aku ku basa da ingan. Adikam sendiri pelenga lawas ku ingan maka kekelengan Tuhan sekali ibas meditasi inta jumpalah kam ras di bata. Turi kan kerina perbebendu simberat kayu persilang du sima sangat. Angin meter kegeluhandu sirahman bandu. Pertotondu silenga tersehi katakan kariman bana kerina. Adikitik kin ukurundu ibahan perpulungan Adikitik kelkin ukurundu ibahan teman geluhundu Adikitik kelukurundu ibahan anak-anak du. Adikitik kelukurundu ibahan jelma sinterem. Turikan kariman Tuhan tak kerinana. Adilit kebiarandu karena masa depan. Turikan kari kerina manbana. Bagaimana kekelengan Tuhan? Mari bersikap kita kubas ibadah meditasi inta. Kekelengan Tuhan ibas meditasi GPKP. Labu ia turunkan uga posisi inta. Langa di ibas meditasi Hindu ia atur. Harus bersila nina kita lang. Tapi perlu kangsi renungkan bentuk fisik kalak Hindu dan daya di meditasi. Ia persadana ujung indung-indung nenderas teluk-teluk persadana bagi. Ciwakan si persada. Labu ku ajari kamu kalau jadi Hindu kita keri-kerin alam. Tapi persada coba akan tempat-tempat kena tempat-tempat lang. Artinya setipis daun bawang ia jarak antara dua na jari-jari dua. Okay. Lekat ia tapi lah lekat ke laka sirang. Okay. Kai maka bagaimana? Ya bagaimana maka cibalkan nabas nahena dua na. Ahandai akap kala entah kai setuhuna ahandai indikator konsentrasi dengan ia entah lang. Okay. Jadi kujela penot pikiran na. Saudinggo ia menduduk tapi lepas ngebanna. Okay. Tapi dia nalalap jauh kuruna lalap ia konsentrasi. Alu bagai sadawari pierto tu lau ya munduk-unduk. Kita bas GPK penda berlaru surya jari ugar toto langa pendekar toto nengom nakadeba anggota perpulungan te. Oke. APK ya babagi aku enda kamburna jika nakaje. Cenga dikar kesah mati ngeskeli tetakali kakak oke. Untuk kasih tik ngadi. Hei, ni taka maka ni naka di bagai berarti lah konsentrasi. Tapi lah bo kuajari kam bagenda, enda rumah saja kiri Bandung, di bagai kakri, guka kita tertutup, guka kina pertua nak kalaka. Di bas meditasi GPKP cukup pernapasan. Jadi ikut angin si masuk ke basigung, ta ikut dia cakap ikut bas pikiran, ta magai setah ngejai yang gosok na magai. Alu si ikut ia, kita sadar lalap. Sadar kita lalap. Arkitek ni bas meditasi enda. Ya kita nggak dewasa lo pernah bagai, tapi rusur kang anak-anak SMP, anak SMA jenda, latah nartoto, arkitek kan bagai, lana ya sadar, adi lana ya sadar, ijem yang gue kesurupan, bagai, anda gue meranankan, pernah kang bagai baca 5 aja gue kiam kujah arkitek kan latah nartoto, biar kakrina silit lang, kalau kak kebiaran si begada hamikin, hal si biasa saja. Sila nga tahna begu ni naka begu saja setah na kerina okay. Lang alo begu handai ngukin hia benne pikiran na bagai saja. Maka basar toto harus kita konsentrasi. Adilah kita konsentrasi nggo kujah ukurta kujah kuje da ukurta ya baci melayang-layang gelarna. Jadi si ikut kari pernapasan ta masuk kari angin arah higung ta. Sikut dia kuas, sehka ku paru-paru, darat ka.
Bagi terus dilakukan konsentrasi kita sambil sibayangkan maka kesaksibadia lit enda apa pe. Enda kesaksibadia kerinenda. Sebab nina Tuhan Yesus bagi ia lawas kutadingkan penampat man bandu nina. Waktu si tarik kesaksibadia masuk ya kubas i papalem na kerina perbeben du simbrat ndar kita kenangin meter ke geluhun dundai. I papalem na kerina. Sejewa tundar arah babandu lawas kerina atendu nembeh kekecewaan bas pusuhundu kebiaran dendam lawas kertading kena kam tarik ka kesaksibadia anda jadi kerina silibas pusuhundu si negatif si bas pusuhundu si rebahan ceceda atendu lawas kerina dingkin kam si masuk kesaksibadia si bersih masuk ia maka mulih kerja naring gom karir sinal salayon doi kerina maka Musa nusur bas dalang sini orisinal salia nina kalake baca kilang di malam matena bahagia ia di bahagia kita orisinal sal ka ayo ta talanga di teluah min teman dolar kuan min dakam korelu orisinal salayo do biang petah nak rekam li teman dolar kuan biang nin do apai kam ke kuja pe kam rang biang engko ban maranan kene di kuja pe kita rang biang prokurun tala jori gape sabana biang enda ia halus kal perasan na kalau nang kotena selang begitu anak-anak asal gendong du pagi anak kalau kay mis ndarko enggo baci ukur-ukurukan la grahli teman dolar kuan lah galali dendam-dendam bespusuh ndu lah lit lem-lem begitu lang biasana di kala si penuh dengan damai sejahtera anak-anak EP mah alam cene si wah-wah begitu aura positif gerendar arah kita maka kekelengan Tuhan Pedarat kerina aura negatif anda kira pedarat kerina masukkan saja kesaksibadia kubas. Engko sikap kita, ya. Jadi meditasi anda lalit paksaan-paksaan, olah ipaksa du dirindu, nyaman senyaman nyamannya. Ari ngunduk kulkam kari, tundukkan saja. Lo masalah tunduh kalah giang galar kujenda dagam gu hebat bege. Jadi tundukkan saja, misalnya ker bege saja ban. Kita kadang terganggu kita di mengker teman ta. Oi, ini duka apa lepas? Merga mau tunduh happy mesra kundre. Oke, jadi saja ngau karya tunduh kal, lung karya meditasi inta, staringkan saja. Oke, maka jam tulu yang mendak iya, ngau karya mati lampu kerina. Jaga karya makan gue dah. Jadi, oke kata aku kita bebas saja lalit beban-beban. Adina jaket dua yang danggo kandu melas baci talangi hari kita kan mungkin tertutup kelingan tenda agak panas ya endam kuakap kekelengan Tuhan kari matikan kami lampu mulai tembiar mati lampu biasa namanya long loh di pertu dia akan biasa lumpir ya pak kuburuna pesisa ada beringi dilit dengar ya ngawankan ke nari jadi mati kari lampu si pegeluh kari musik meditasi kari kita dalam lit jah bantal 6 man kai ka du bantalah je lo kering go latih kel Basdalin tunduk kenjah tendu kare walang ingan rejimpoh ingan retoto man Tuhan kari lebuh kami kam rehlah kam kari ola kam sungkan tahlit melalakal perbebendu tungtungkan kerina tungtungkan waktu kam kari kulebe retoto man Tuhan padarat kerina ula kamela tangis sebenarnya secara psikologi tangis enda membersihkan jiwa. Kalau si tangis ilepas kena melala energi negatif. Maka dia nak tanggundung yang derkuh nggak tenang ya. Elit ketegangan sila tersalurkan. Arkitek nembah tena elit surah-surah nalase kencang gue tangis gue flong ya. Maka ulah kerekam dua enda hal si negatif. Adi megogo tendu tangiskan saja. Lah pada tahan. Oke, mengakap kekelengan Tuhan, mari tarik napas kita sampai kesembagas. Mulih-mulih, ditarik napas ta, asa-asa tenang kelsiakap. Jenari hembuskan mulihi bagi kata kundai. Tupung tarik napas kam, si positif masuk kerana kubas. Tupung hembuskan du, si negatif lawas kerana nadingkan kam. Lakukan mulih-mulih, gelah tenang ya kam du, pipitkan mata du. Jenari bayangkan kayu persilang Tuhan Yesus.
Kekelengan Tuhan, tarik napas du bagas-bagas. Tiap tarik napas kam, gejapkanlah kesasi badie masuk kubas pusuh du. Tep-tep tarik napas kam, reh damena yakap dulalap perasaan du. Reh tenang na, reh malam na tendu. Reh bagas na tarik nafas kam, reh tenang na kap dulalap, sikap kal daging dui gejap du. Desken kalak si tunduh ibas awang-awang, lalit perbeben kaipe, begem penggejap pendu paksa genduari. Kekelengan Tuhan, cubakan ingat-ingat sada paksa. Ija ia kapdu metur ke langin derpa kegeluhan du. Desken kegeluhan si Job, ibas sadawari hancur kerina kegeluhan du. Tupung teman geluhdu nadingken kam. Tadingken nakam ras anak-anak si kitik-kitik dengah man pebelin-belinan. Ngasuk ngendia aku entah langat endu. Entah tupung sakit mekelap kam. Persediaan duit go menam keri. Daging dulu ngamadan, latih yakap derukur, ugang yang dakari ujung na keguluhan kue nda tendu. Entah kiti kelukur du bekas pengerana anak-anak duman bandu. Anak sindu be kitik-kitik denga pebelin-belindu. Gundari ngopang ngerana megang man bandu. I sergangi nakam sekel kubas pusuh du nanamna. Ingat du kitik-kitik na marenda iba bandu yar tambar pagi-pagi lampas lengat terang. Kita kenturahi penna lanai kam tuduh-tuduh ibahanna. Tapi genduarin canggo yang belin megang sorana man badu. Sekel kubas pusuh du nanamna. Seda kalatin. Entah teman geluh dula baji jadi teman man badu. I pala-pala indu ngelai pebelangkan berita si meriah he. Naras du jadi kayu persilang du. Naras dula dukung na pelayanan du. Uga gelah ukur du kitik bagai bahanna. Ngeranai kalak si dewan latih kap durukur. Banci jadi sebagai serayan Tuhan rusur khotbah kam menjilekel khotbah handu. Khotbah kam karena kekelengan, karena kesabaran, karena ngalami salah. Tapi kam lah ngalakukan ca. Kitik ukur noraras naras doi bahandu. Megang sorandui rumah. Lah kam ngasup ngalemi kalak sideban. Panas pusuh du. Kekelengan nindu tupung berita. Tapi gurulah pusuh do kita kena tenembak. Lah kam ngasup ngalemi salah. Seda kalatendu
Lanai suwe pengarana ras perbahanan ku Tuhan itu. Bahan si jadi arkiteken COVID-10 siwaenda. Usaha dupe lanai bagi biasa. Sinuan lah kenarga. Anak-anak buwe pemindonna. Tuhu angin metereh man badu. Paksa kam sakit ijeka perbeben simberat reh. Lanai tehndu kuja perbelas. Dem kel pusuh hundu. Bakal serko kam Tuhan nindu. Lanai gegeh ku bapa. Pertoton kulalap laseh. Lanai kuang kau ga aku enda Tuhan. Aku serda Hindu. Pertua dia akan pengurus perpulungan aku. Tapi megang dengar usur soraku ngerana. Panas pusuhku. La meriah aku ras senina aku. La meriah aku ras orang tuaku. La meriah aku ras perpulungan. Oh Tuhan nuwangin dia aku. La kepekam ku tandai Bapa. Terjang uga nina kalap. Begengengan sa penandai ku kam. La pantas aku lebih-lebih itu Tuhan. Lalit regangku kaipe. Kekelengan Tuhan. Begikan nege kainina Tuhan Yesus. Man bandu krina. Anakku keleng hatiku kam. Keleng hatiku kam. Anakku dahilah aku. Gelah ngerana ku man bandu. Anakku kam si getem pusuh nu tedislah. Dahilah kayu persilangku urjimpuhlah. Gelahku peseh man bandu katangku. Mari anakku kelengateku. Dahi aku. Kutah maka sehkal picat na ukurundu. Sehkal buena perbebendu. Cibalkan krina perbebendu man bangku anakku ampekan. Ola itatang dusi sada. Ola itatang dusi sada anakku. Peseh krina man bangku kini seradu. Turikan kerinaman bangku anakku. Peseh kerinaman bangku kini serandu. Tungtungkan kerina pusuh dusim berat. Tungtungkan kerina pusuh du singgor tahun-tahun. I persan-persandu kini seran ije. Katakan man bangku ku begikan kau.